Laro, laro. Sige, laro. Go! Ganun din, gayahin mo rin yung estilo. Go! Gayahin mo rin yung estilo. Come on. Axe. Jenica, gamitin mo. Gamitin mo yung axe kick mo, Jenica. Puro 45, Jenica eh. Di mo na magagamit, axe kick. Ano, long. Ayaw, ayaw bitawan ni Jenica. Diretso mo. Taas mo yung axe mo, taas. Hindi lalabas yan hanggat hindi mo napapractice. Galaw yan, makagalaw yan. Bounce ka lang. Bounce ka lang. Wala ka. Para masanay. Nice. Go. 1 minute left. Naanohan siya eh.